ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'u lillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'matih, al-ma'budi bi qudratihi, al-muta'i bi sultanihi, المرهوب من عذابه وسطوته النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأعزهم بدينه وأكرمهم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك اسمه وتعالى عظمته جعل المصاهرة سببا لاحقا وأمرا مفترضا أوشج به الأرحام وألزم الأنام فقال عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التزويج بركة والولد رحمة فأكرموا أولادكم فإن كرامة الأولاد عبادة. أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم الله ما يريد لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر لا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Nyon saksi stage. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Akhil karim Faisal uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Faisal angkahtuka wa zawajatuka makhtubataka Amil binta Busri alladhi wakalani waliyuha wa huwa abuha bimahri mi'atai alfi rubiyatin halan. Qabiltuh nikahaha wa taswijaha bil mahril madhkurih wa raditu bih. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mahallul qiyam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Syaraqal badru alaina faqtafat minhul buduru misla husnika ma ra'ayna. Qattu ya wajah sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Marhaban marhaban ya nural aini. Marhaban marhaban jaddal Husaini. Marhaban ya nural aini. Marhaban 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 jaddal Husaini. Allah marhaban 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 ya nural aini. Marhaban 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 jaddal Husaini. Allah marhaban marhaban. Wassalatullahi ta'ala
عد تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Amma ba'd. Para bapak, para kiai, para alim, para ulama, asatid wal asatidah, hadirin hadirat, pemuda lebeleh tatangke, seampun pada kasokan hadir alongku nang situng tempat setejeh sarabatan kaulah. Sebatan kaulah tak bisa nyebut asmah situng persitung epon. Setejeh sarabatan kaulah hormati, torpatan kaulah sangat amul jaaki. Pocih sareng sokor ngireng atoraki de ajine epon Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sekak dima kelaben sifat Rahman Rahim epon Allah ngeridoni ndak kaulah pada ajunan setejeh keangkui bisa along polong, bisa apol kompol, duduk bersama nang eka dintok majlis guna keangkui areng sarang nyakseen pelaksanaan akdun nikah sampun elaksana kiki huruh sareng Tretan Faisal beserta Raji Epon. Semoga manter Rabu torlengkinah nekak di tempat kaulah pada ajunan setejeh sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala etetiakina situng papangkian sebenya abektah barokah manfaat saengkeh papangkian kak dinto catat sareng Allah sebagai tambana amal kebagusan kaulah pada ajunan setejeh juganan akdun nikah seampun elaksana kiki huru etetiakina akdun nikah sesah barokah manfaat sengkeh pasangan Faisal sareng Raji Epon kengingah tempat ada bekenengan sebisa abektah sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin.
Salawatullah wa salamuhu samu kemanter tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakadima Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapatah kaulah pada ajunan setuju ngaraaki dak kaulah pada ajunan setuju sebagai umat epon ngangkes dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah alam sepeteng nuju ke alam seterang sehingga kaulah pada ajunan saja ki bisa ngalaksanaaki pan sepenapan lalampai pon semoga manter kaulah pada ajar saja tetap ayakoh sebagai umat epon sehingga aku bisa mendapatkan syafaat pertolongan bila ampun depak deka situng tinah setade bisa nolong kajaba syafaat pertolongan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ada fi yaumil mahsyar. Amin Allahumma amin. Hadirin para sepuh sareng sedayapun para kiai, para ulama sampun pada kasokan hadir ka tempat sebenipun badan kala nyuwun separah sedadak batusipun amargana dan kaulah tak biasa tormator nang yajuna pada ajuna saja namun kelaban keadaan terpaksa dan memaksakan diri keangkui tormator nang yajuna pada ajunan saja dan kaulah mator nang yajuna pada ajun saja iki kadinto mewakili dari kedua belah pihak iki kadinto tretan saliman Pak Eli selaku pisan dari mantan laki asareng tretan Pak Arif selaku pisan dari mantan bini semoga manter Rabu torlengkina patajun saja sesuai kelaban arben kedua belah mempelai Kak Dinto. Selain dari Kak Dinto badan gala juga motor ngajuna pada ajunan stage cuma sakater sarana mangken Kak Dinto nyakseen mantan anyar kaulah pada ajunan saja juga mantan laju sesaingke kehidupan dalam rumah tangga Kak Dinto baik mantan anyar otabah mantan laju Kak Dinto teron nengah nang ekenangan sesaya thank you banteron nengah nang ekenangan seterentem terentem sae odi nang alam dunya kong langkong odi ku nang ajun pon Gusti Allah Subhanahu wa taala sarenah abe kaulah pada ajunan saja Kak Dinto ki nangeneng nang istung alam engki Kak Dinto alam dunya tero Kak Dinto kenangan sesampurna nang alam dunya khusus epon terkait kelaban materi atau kehidupan dalam kehidupan sehari-hari Kak Dinto. Jadi sepenting engki Kak Dinto sepertama manabi teron nang dalam keluarga Kak Dinto nang kalaban kenangan sesaya materi abag saya materi saya Kak Dinto tak perlu banyak tunyah istana walaupun sakoni Kak Dinto manabi teremah kalaban saya asokor dak sapareng Kak Dinto Gusti Allah engki Kak Dinto keresana saya Kak Dinto thank you. Sepertama engki Kak Dinto bade kula kaya sekadar acaretah nyampayakina deka mantan bini seanyar otaba mantan bini selalaju manabi Kak Dinto nang alam dunya Kak Dinto teronang nang sesae kehidupan dalam rumah tangga Kak Dinto terentem engki Kak Dinto beneng orang bini istana beneng orang bini bade lemak ciri khas Kak Dinto keoding orang berkeluar dan alam dunya Kak Dinto ciri-ciri na orang bini Kak Dinto penghambat rezeki yakni rezeki keluarga Kak Dinto bisa seret Kak Dinto margana dari orang bini senomor situng orang bini
saya selalu mengeluh atas rezeki. Yakni ibari rezeki sakoni kadang tok ngeluh. Salah ngeluh tak gelem asyukur. Padahal Allah Subhanahu wa taala adabu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekadin tok Allah. Dadi mentera paring rezeki selancar, rezeki sesampurna. Walaupun paringi sakone kadin tok terutama ni binian kadin tok cek ngeluh. Bakon asyukur. Manabi asyukur Allah ajanji dalam tawabon la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Menik binian khusus kadin tok gelem asyukur atas paparing si ampun paringi sareng Allah. Insyaallah Allah ajanji kadin tok Allah bakal nambah rezeki na kadin tok. Kesembertung ciri-ciri orang bini suka mengeluh. Nomor 2 seteti penghambat dari rezeki dalam keluarga. Ciri-ciri kadin tok orang bini sejauh dari Allah. Yakni orang bini tak gelem melaksanakan ibadah. Orang bini tak gelem as-salat apa sah ngabek teh daga orang laki kadin tok bisa seret dalam rezeki nah kadin tok. Nomor 2. Nomor 3 engki kadin tok orang bini selalu membangkang atas perintah orang laki. Reng bini setam jaban reng medur reng bini tambeng tak gelem atau rok kenapa saya perintah sareng orang laki. Lene kacepon orang medur eka beris rezekina seret. Eka beris rezekina seret. Nomor 4 orang bini egois. Yakni orang bini tak ende melayani lakenah kelaban baik. Ngerti sih maksud Kak Dinto ki? Orang bini egois tak ende melayani lakenah kelaban baik. Itu baik mantan anyar atau mantan laju pada kadang tok tetap penghambat dek rezeki. Menabi selaki kadang tok akarep dari baba kitoro. Orang laki akarep dari atas juga toro. Akarep dari ereng toro, dari budih toro, dari ada toro. Kadang tok tetih lancar rezeki kadang tok. Soalan apa? Allah adabu nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Orang bini kadin to ibaratkan sabe atau betalon atau betanih bagi orang tanih. Ini orang bini. Tetijak lanya mana sabe kadin to tangki. Aduh etor atribun lao kita tetap nengeneng sabe kadin to. Bakon nengeneng. Etorok de bun bare engki, bun temur engki, bun dajah engki. Kadin to kebaris rezeki lancar kadin to. Menabi orang bini kadin to selalu nurutin muaskan kehendang orang laki. Terus ciri-ciri nomor 5 engki kadin to nikah si ampo nikah. Pompo bisa sampai terjadi ke penceraian seterakhir kadin to. Orang bini saya selalu muka aib keluarga, yakni saya selalu muka rahasia orang laki dek kata tangke atau dek ke orang luar di luar keluarga natibi. Tantona dalam keluarga Kak Dinto kan tak depadah dalam pengaturan dalam rumah tangga Kak Dinto tangki. Bedah Kak Dinto dalam keluarga Kak Dinto. Orang bini Kak Dinto seteja belenceh, seteja kajah dari orang laki bagi orang bini. Bedah jangan itu pengaturan yang Kak Dinto tangki. Bedah orang bini Kak Dinto etaning mun butuh beri, mun tak butuh teguh selake. Amar kenapa? Nang pengaturan rumah tangga Kak Dinto tak pada. Marken orang laki Kak Dinto beda seoning dek karakter orang bini beda sepunten. Mun orang bini boros, ane kalau neng pasrain obeng, orang pasrain obeng semua obeng sebadan keluarga bagi orang bini, ane kalau jadi apa? Thank you. Jadi taning, artinya taning Kak Dinto parengin sesuai kelaben kebutuhan. Thank you.
Engki beda orang bini Kak Dinto setak boros. Tak suka ngeluar ke obeng. Lah apa obeng Kak Dinto masyarakat orang bini ini seret abid si keluar. Pasti banyak. Nek pengaturan tak ada pada lagi. Seoning engki dalam keluarga masing-masing Kak Dinto. Allah Ta'ala adabu hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Orang bini Kak Dinto menangkap penutup atau ibarat aki kain atau selimut bagi orang laki. Sebaliknya juga orang laki ibaratkan kain atau selimut bagi orang bini. Arti epon orang bini sareng orang laki Kak Dinto epakon penter. Epakon penter. Penter nyimpen rahasia. Penter nyimpen aib. Orang bini kudu penter nyimpen aib orang laki juga kudu penter nyimpen aib orang bini. Cek saling muka dekah orang luar. Seoning aib keluarga Kak Dinto cuma orang laki, seoning de aib orang bini juga seoning de aib orang laki. Kebanyakan nang urusan dapur. Mun orang laki tak ada pada, pasti tak ada pada karakter orang laki. Beda orang laki Kak Dinto mana lebih ada mun tak tegere ingin doa kibi sebini tak ada maka doare. Beda itu parloh Kak Dinto ingin doa ki. Beda sepunten. Beda walaupun tak etana aki atana tibi. Le aib aki Kak Dinto ini kecek bagi kata tangga selain. Takok beda bini aduh muntang laki. Ngolok tak ingin doa tak ngakan nah bela dia tetangkin aduh mutang laki inja mau lalu ingin doakin apa boleh nasi lah masak mau nasi lo masak atana tibi bela dia kata dan ini kata kenging mana bi hal-hal akadik adin to ele bela dia orang-orang luar bela dia kata tang kebencakan cana beri seret rezeki nah beri seret rezeki. Mungkin sekak dintok pemator dapatan kaula sakater sakoni penyampaian menabi kehelapan kekeliruan dapatan kaula seporah setiap respon atas nama kedua belah pihak menabi beda kekurangan hal baik Kak Dintok makol otabah mal yakni tor-ator sekorang percugah deka selera pada ajunan saja lebat badan kaula kedua belah mempelanya ona seporah siradat bersepon dari putan ka Allah wa rasbi wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malamadin fil awlin sallim wa rabba'an kulli salamin alamin. Allahumma barik lana fi rajab saban balina rahman fir lana amin. Allahumma barik lana fi rajab saban balina rahman fir lana amin. Allahumma rufur rahmati wal nikmati wal salamati wal alamin. Allahumma salamatin salatan tunjina biha min jamil awalafan wa taqdilana ya Allah biha min jamil hajat wa tutahhiru min karamatul mahab. Allahumma nafa'amal la zikra alamin. Rabbana atina fid dunya rabbana dalam sana wa suara wa tabaraka Rabbana fil lana wa taj'alna wa la tafadil subhanallahi alamin. Abana bil iman wa islam abana bil islam wa sallallahu alaihi wafiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fis wa rahmatan wa zaman. Allahumma khawwin alaina syakaratil maut wa najata min subhana rabbika rabbil izzati subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna du'ana bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in amin. Sekadar pengumuman atas nama keluarga dari Bapak Arif salestarina acara mangkin Kak Dinto ebadaki situng acara sepaling akhir engki Kak Dinto cepon acara nimang mantan acara temang mantan Kak Dinto
dari tuan rumah lebat batan kaulah motor sekelangkung.
hanya